कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। बोलिए भागवत भगवान की जय। परम पावन परम प्रेममय परम कारुणिक लीलामय इच्छामय कृपामय अशरणदायक मुनिमन रंजन दुखी दुख भंजन अनाथर नाथ पतितर नाथ सर्व घट घटवासी विश्वनियंता कालिया शांत कला ठाकुर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणार बिंदरे सर्वप्रथम सेवकर शतकोटि बार प्रणाम। दर्शक बंधु भागवतर धारावाहिक प्रवचन आलोचनार परिसर को आपण मानक स्वागत। पूर्व अध्याय आमे आलोचना करिथिले जेतेबेले व्यासदेव वेदवर ब्रह्मांकर निर्देश क्रमे भागवत को रचना करिछंती एवं जनमानस रे पहुंचेबा पई व्यवस्था मध्य कर जायछि एवं देवता मानकर निर्देश क्रमे नारद जाई पहुंचचंती कैलाश रे मां पार्वती पाखरे एवं पहुंचवा समय शंकर भगवान तो कैलाश रे नथिले। मां पार्वती को जो कथा पचारि दे नारद जाइचंती एवं शंकर भगवान कैलाश को फेरिबा परे मां पार्वती आज शंकर भगवान को सुंदर भाव में प्रश्न करिचंती। प्रकृत रे हे नाथ पचारुचंती आज माता पार्वती, हे नाथ दया करी अनुकंपा करी मते टिके कहिबे कि आपण गलारे जो खपुरी मालटा धारण करिचंती प्रकृत रे से मालटा कहार। आ शंकर भगवान सुंदर भाव में बुझाई देइचंती पार्वती प्रत्येक जुगरे तुम भली अनेक पार्वती आसंती जानती एवं गला परे सी कौन से खपुरी को माल करी पिंधे। आ वर्तमान भी तू नारी जेबे हे बोह तो आहा तू नारी जेबे हे बोह तो मुंड मेरु हे बए तो। शंकर भगवान आज माता पार्वती को कहते हे पार्वती अनेक जुगरे प्रत्येक जुगरे तुम भली गोटे गोटे पार्वती जानती एवं जेते बेले चली जानती से मुंडर खपुरीटा को मु कौन करी माल करी पिंधे सेते बेले दुई कर जोड़ी देइचंती आज माता पार्वती शंकर भगवान को पचारुचंती विनम्र भाव रे हे नाथ टिके दया करी अनुकंपा करी कहिबे कि ना कौन कहिबे ना जदि अनेक पार्वती प्रत्येक जुगरे जानती ताहले आपण कहीं जानती ना ये धरा पृष्ठ रहती कौन पचारुचंती आज माता पार्वती कहले तो संगे केते गलेरी आहा तो संगे केते गलेरी कि न तू जाओ सुल पानी। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज माता पार्वती दुई कर जोड़ी देइचंती शंकर भगवान सम्मुख में ठिया होइचंती एवं शंकर भगवान को पचारुचंती हे प्रभु जदि समस्ते अनेक पार्वती प्रत्येक जुगरे जानती गोटे गोटे पार्वती प्रत्येक जुगरे जानती ताहले आपण कहीं जानती नहीं तो संगे केते गलेरी तू कि न जाओ सोल पानी। पचारुचंती हे नाथ टिके कृपा करी अनुकंपा करी दया करी कहिबे कि जदि पार्वती अनेक जानती आपण कहीं जानती ना धरा पृष्ठ रहती कहीं आपण अच्छा से समय शंकर भगवान कहते कहले हे पार्वती से भागवत कथा को से ब्रह्म ज्ञान को मु जानी जो ब्रह्म ज्ञान को जानी जो भागवत कथा को जानी बोली मो संसार रू जानती ना कहीं से ब्रह्म ज्ञान से भागवत कथा को जी जानीदेव। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चक्रवर्ती परिवर्तन्ते सुखानी च दुखानी च। जो माने से भागवत ग्रंथ को
ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ଅବଚେତନେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଢ଼ିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ, କର୍ଣ୍ଣପଟ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପକ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବେ ନା। ସେହି ସମୟରେ ଆଜି ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ନାଥ ମୋତେ ଟିକେ ସେହି ଭାଗବତ କଥା, ସେହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ, ସେହି ଭାଗବତ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମାତା ପାର୍ବତୀକୁ ନେଇ ଏକାମ୍ର କାନନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକାମ୍ର କାନନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ସେହି ଭାଗବତ କଥାକୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଗାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା ପାର୍ବତୀକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀ ହଁ 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 କହୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜି ତ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଏ କେମିତି ଶୁଣିବେ, ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରି ନିଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପଠେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଦ୍ରାଗ୍ରସ୍ତ କରିବା, ମା ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସେହି ଭାଗବତ କଥାକୁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେଉଁ ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି କହୁଥିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଅଣ୍ଡାଟିଏ ଅନେକ ଦିନର ଥିଲା। ସେହି ପାଚିଲା ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ, ସେହି ଅଣ୍ଡାଟି କ'ଣ ହେଲା, ଧୀରେ 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 ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏବଂ ସେହି ଶୁଆ କ'ଣ କଲା, ସେହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣିଛି। ଏପଟେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯୋଗମାୟା ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଆସି ମା ପାର୍ବତୀ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶୁଆଟି କ'ଣ କରୁଛି, ହଁ 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 କହୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତ ଧ୍ୟାନରେ ରହି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅନଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ତାହେଲେ ହଁ ହଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ନା, ବୁଲିଲେ ପଛପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଶୁଆଟି ବସିଛି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଆଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପଚାରିଛନ୍ତି ଆରେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁ କିଏ, ସେହି ସମୟରେ ଶୁଆଟି କହିଲା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା, କହିଲା ପଥିକ ଯେହ୍ନେ ପଥାଶ୍ରମେ ଚଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ଶ୍ରମ ସାରିଣ ଯାନ୍ତି ଚଳେ ଆହା ସେ ବୃକ୍ଷ ନୁହଇ କାହାରି। ବୋଲିଏ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ସେହି ଭାଗବତ କଥା, ସେହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନଙ୍କର କଥା, ସେହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଆଟି ଶୁଣିଛି। ଏବଂ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଶୁଆଟି କହିଲା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କହିଲା ପଥିକ ଯେହ୍ନେ ପଥାଶ୍ରମେ ଚଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ଶ୍ରମ ସାରିନ ଯାନ୍ତି ଚଳି ସେ ବୃକ୍ଷ ନୁହଇ କାହାରି। କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୁଆଟି କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସଂସାର କାହାର ନାହିଁ, କିଏ ସଂସାରରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଲୀଳା ଖେଳା ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ, ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଥିକଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ। କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ? ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରୌଦ୍ରତାପ କମି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମ ଲାଘବ ହୋଇଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରୌଦ୍ରତାପ କମିଯାଏ, ପଥିକ କ'ଣ କରେ, ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ସଂସାରକୁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା, କିଏ କେତେ ଆୟୁଷ ନେଇ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଆସେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ସଂସାରଟା ମୋର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସଂସାରରେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା, ଏ ସଂସାରରେ କ'ଣ ସୁଖ ଅଛି? ଏ ସଂସାରର ଅନ୍ୟ ନାମ ପୁରା ଅଶ୍ୱତ ଦୁଃଖାଳୟ। ଏଠାରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେବଳ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସେ ଶୁଆଟି ଆଜି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କହିଲା ପଥିକ
जेने पथाश्रमे चलन्ति वृक्षंक आश्रमे श्रम ऋण जानते चली आहा से वृक्ष नुहई काहारी। आज्ञा पथिक जिते चली जाए से वृक्ष को कौन नहीं चली जाए, वृक्ष से जगार रही है। ठीक से भाव में मनीष संसार को आसी संसार चली संसार एभली भाव रही कहीं ईश्वर हेतु ए संसार संसार ईश्वर बाहर जेणु प्रतिस्थिति नाश ईश्वर हुई प्रकाश। जेतेबेले संसार नथिला प्रभु थिले भगवान थिले, जेतेबेले संसार अछि भगवान अछंती, आउ जेतेबेले संसार लोप पाइजिवो भगवान रहिबे। जे द्रष्टा जे दृष्टि जे रहिछंती जे रही आसीछंती जे रहिथिबे से ही रहिबे। किंतु मनीष संसार रे केते दिन पई आसीबो। जेतेबेले सुआटी मुखरु एई कथाटी शंकर भगवान सुनिले सेही समय रे कोनला सुआटी धाउची एवं शंकर भगवान ताको मारिबा पई गोळौचंती। हेले सुआटी उड़ी 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 जाई कुआडे गला ना व्यासदेवंक पत्नींकर गर्भ भितरे पसिगला। हेले जेतेबेले शंकर भगवान तो आज गोड़ौचंती ना सुआटी को मारिबे काहेकि से ब्रह्मज्ञान कथा सुनी देइची। तेणु सेतेबेले व्यासदेव दुई कर जोड़ी दौचंती शंकर भगवान को कहउचंती प्रभु आपण तो अंतर्यामी ना, आपण तो आशुतोष नीलकंठ, आपण जानिचंती एते बड़ लोक होई गोटे साधारण नारी को आपण हत्या करिवे। सेही समय जेतेबेले शंकर भगवान को व्यासदेव एई कथाटी कहिचंती सेही जगारो शंकर भगवान चली आसीचंती एवं सेही जगारे सेही सुआटी अर्थात सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष पर कौन होइचंती धरा पृष्ठ रे जेतेबेले जन्म नेउचंती माँ को कहउचंती माँ मु वर्तमान जन्म नेबी मते किछि कपड़ा आपण दियंतु मु पिंधी कोन करबी धरा पृष्ठ को आसीबी। आज्ञा धरा पृष्ठ रे दुई जन जन्म हेबा समय रे काछा पिंधी धरा पृष्ठ को आसीतिले किछि कपड़ा पिंधी आसीतिले। प्रथमे हेउचंती वीर बजरंगबाली, द्वितीय जन हेउचंती सुखदेव गोस्वामी। एवं जेतेबेले सुखदेव गोस्वामी धरा पृष्ठ को आसीचंती जन्म होइचंती सीधा जन्म हौ हौ बयस हो जाइतिला 12 वर्ष चली जाउचंती आज कुआले ना ध्यान करबा पई साधन करबा पई। सेही समय व्यासदेव गोड़ौचंती पुअरे 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 सेही समय सुखदेव गोस्वामी गोटे कथा कहले कहीं से गर्भ भितर रही भागवत कथा भगवान कथा शुणी ना से गोटे कथा कहले कहले केही काहार प्रिय नोहि आहा मिथ्याए सत्य बोली कही। बोलिए भागवत भगवान के। आज सुखदेव गोस्वामी कहउचंती व्यासदेव को किए कहार पुओ किए कहार बापा केही कहार प्रिय नहीं मिथ्या ए सत्य बोली कही। आज्ञा संसार रे प्रकृत रे केही काहा को भल पाउ नांती, केही काहा को भल पाउ नांती, केही काहा को श्रद्धा करू नांती, केही कहार निजर नहंती, केवल निजर स्वार्थ हासिल करबा पई समस्त निजको भल पाइबा भली अभिनय करूचन। देखंतु आज सुखदेव गोस्वामी कि सुंदर भाव रे बापा को कहउचंती बापा किए कहार पुओ किए कहार बापा के ही काहार प्रिय नोहि मिथ्याए सत्य बोली कही। बोलिए भागवत भगवान की जय। दर्शक बंधु आज तो समय हो जाए बाणी को ये विराम देवा। आपण मानकर भल पाइबा आपण मानकर स्नेह यही भाव में आम उपर वर्षण होता आम धारावाहिक भाव में भागवत कथा को आपण मान पाखे पहुँचापी चेष्टा जारी रखीचु। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। आपण मानू भगवान आशीर्वाद सब बेले प्राप्ति हो। भगवान आपण मान करुणार बारी वृष्टि करंतु यही कामना सह मो बाणी को विराम दौची। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।